Pia jambo lingine la kufanya, jambo la pili, unapoenda kuvuka mwaka, inasema majira na nyakati yasipobadilika, hakuna jambo jipya linaloweza kutokea katika maisha yako. Kwa mtu wa Mungu, unapoenda kuvuka mwaka au unapotaka kubadilisha jambo fulani, hakikisha hata majira na nyakati vyote vinabadilika, kwa sababu majira na nyakati isipobadilika, hakuna jambo jipya linaloweza kutokea katika maisha yako. Haleluya. Kumbuka, duniani tunaishi kwa majira na nyakati. Kuna majira uliyopitia mwaka uliopita, kuna nyakati ulizozipitia mwaka uliopita, kuna mambo uliyopitia mwezi uliopita. Kwa hiyo inabidi ujifunze kubadilisha wakati na majira. Kwa hiyo majira na nyakati yasipobadilika, hakuna jambo jipya linaloweza kutokea. Kuhakikisha unabadilisha majira na nyakati. Haleluya. Bwana tuwe sana. Majira na nyakati hakikisha unabadilisha. Tutasoma katika kitabu cha Mhubiri. Yes, Mhubiri 3:1. Yes, inabidi majira na nyakati yabadilike, kwa sababu yasipobadilika hakuna kitakachobadilika. Mhubiri 3:1 inasema kila kitu kina majira yake, kila jambo duniani lina wakati wake. Haleluya. Yes, inakwambia kwamba kila jambo au kila kitu kina majira yake na kila jambo lina nyakati yake. Kuhakikisha kwamba yale uliyopitia mwaka uliopita unaachana nayo. Badilisha majira na nyakati, badilisha mtazamo, badilisha mwonekano, badilisha mawazo, badilisha fikra. Hakikisha unabadilisha majira na nyakati ili uonekane kwamba yes, hapa naenda sehemu nyingine, naenda level nyingine, naenda kufanya kitu kingine. Kwa hiyo inabidi unahakikisha kwamba unachoenda kukifanya ni mambo mengine, unabadilisha kila kitu ili jambo jipya likapate kutokea. Inabidi unahakikisha kwamba hapa nimefanyaje, hapa nimebadilisha. Unabadilisha kila kitu, majira unabadilisha, nyakati unabadilisha. Kwa hiyo kama saa yako ilikuwa inasoma saa 6 mwaka uliopita, yes, miezi uliopita, badilisha isisome tena saa 6. Hakikisha majira na nyakati unabadilisha. Anza zero, badilisha mtazamo, usigande sehemu moja tu. Haleluya. Yes, usigande sehemu moja. Ukiona sehemu ambapo umeganda muda mrefu, mambo hayabadiliki, basi badilisha nyakati, badilisha majira, ndipo jambo jipya linaweza kutokea. Kwa sababu usipobadilisha, huwezi kwenda kukutana jambo jipya, huwezi. Inabidi ujifunze kubadilisha wakati na upo ofisi moja